जय जगन्नाथ। आपण माने केमिति अछंती? आशा करी आपण माने भी बहुत भल थे। मु भी बहुत भल अच्छी। आज रविवार सबू काम सारी आज भी आसिक 11टा हो गला, बहुत लेट हो गला। जेहेतु रविवार बहुत किसी पिला कपड़ा पतर रही जाए सफा करने, सफासफी सारी गाधे पाधे पेट पूजा टे सारी भाविले आपण मान सहित कथा ना तो मत भल लगे। आपण मन सहित टे कथा है रोषे करवा चलतु। आज तो रविवार, आज रोषे कौन रखी आपण मान निहाती देखे रोषे कला बेले। मामा हाँ एटे कौन करछ? एठी माछ बनाउजी। की माछ एला? एटा बागदा माछ देखंतु। एटा बड़ बड़ चुंगुड़ी, एटा भुदेई माछ, सबू मिशा मिशी। आज रविवार स्पेशल बागदा झोल। को माने खाइबे कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे हमको। देखि पारथे मामा तो कहले बागदा माछ, बड़ बड़ चिंगुड़ी आ भुदेई माछ तरकारी आज हबो। रविवार तो रविवार स्पेशल। रविवार आइस न हम रविवार कौन रविवार लगे तो से मामा आज रखते भुदेई चिंगुड़ी आ बड़ बड़ चिंगुड़ी आ कौन कहते बागदा चिंगुड़ी आज झोल हम पूरा खाया पूरा उड़ीब। देख पारे रोषे कला आपको देखो। रोषे बेले आपण मानक जो सब प्रोसेस मामा करेंगे आपको देखेबी को। तो चलतु मामा माछ को धोईदे पूरा परिष्कार करदे। रोषे करेंगे आपण देखू केमी रोषे कर। चलतु मन पाखर कहती रविवार दिन मोर केते काम केते गुड़ाए सफासफी कर देखु मुझे सुखी। रविवार है माने मोर काम बहुत बढ़ी जाए। सबुदिन मोर कौन भी काम ना, पिला माने जाई सारा पर मु खाली मोबाइल देखी मो टाइम टा पास कर दिए। किंतु रविवार दिन मत टोटाल समय हुएनी। तादर जहाँ भी बाहर करी आपण मान किसी वीडियो मु रखी। आपण मान तो जानी थे मु एकुटिया लोक, जो काम न करी न हब। ये जो वर्षा दिन आमर मासिकिया माने सौदा पड़ी आसे। वर्षा बहुत दिन है होउची। ये जिनस सब माने उदा उदा नरम हो जाता। मुझे सब आनी छात सुखी। वर्षा आसला एगुड़ा सब नहीं जा घर को। एगुड़ा सब तोड़ी बड़ी डाली ये जीरा नहीं आसते बहुत जीरा सेगुड़ा सब भी उदा उदा हो जाता। जीरा गुड़ा टे खरार देती। ए तो वर्षा आसला तो सब घर नवा पड़ो। लंका गुड़ा सब छतिया हो गला। वर्षा दिन सब जिनस गुड़ा सब माने नरम हो जाए, नष्ट हो जाए जिनस। डबाटे देला सुनतु। आपण मानक जो बागदा चिंगुड़ी देखुली रोषे करवा। मैं गैस टी लगे कड़ाई बसई दे सारी। गरम हो गला तेलटा पकई ना टे। तेलटा टे गरम हम छाड़दे। माछटा पकईदे। आपण मानक जो बनईला बेले देखौली माछ से माछटा एबे भाजवा। हल्दी पकईकि आम माछटा को भाजी नवा आग। लुण पकईदेली हलदी टे पकईदे।
ଆମର ଏଟା ମାଛଟି ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି ମୁଁ ଭାଜିକି ଥାଳିକି ଏବେ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇଦେବା। ମାଛ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଅଦା, ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ଜିରା ପକାଇକି ଏଇଟା ବାଟିବି। ମାଛ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାବୁ ମାନେ ଆଳୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମିଳୁନି ବୋଲି କାଲି 7 କେଜି ଆଳୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାଳେ ଆଳୁ ମିଳିବନି, ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଆଳୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଗେଇବାର ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ବାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଳୁ, ଟମାଟୋ କଟା ହେଇକି ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କଡ଼େଇଟି ବସେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି। କଡ଼େଇଟି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ପକାଇଦେବା। ମସଲାଟି ବି ପକାଇବା। ପକାଇନେବା ଟିକେ ମସଲାରେ। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି, ମସଲାଟା ଆମେ ଦେଇ ଆସିଲାଣି। ସବୁବେଳେ ମାଛରେ ଆଳୁ ଭାଜିକି କରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବାପା କହିଥିଲେ ସବୁବେଳେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଟିକେ ଦିନେ ପକେଇକି କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଏଥିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପକେଇକି କରିଦେବା। ମସଲାରେ ମସଲା ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ମସଲାଟା କଷି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମାଛଟା ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପକାଇକି ଟିକେ କଷି ଦେଉଛି। କଷି ଦେଇକିନା ପାଣି ଟିକେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଏବେ ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। वाह मामा बढिया बास्ना आସୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆଜି ଆଜି ଆମର ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଭୁଦେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପିଟା ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର এই ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।